नमस्कार मु लक्ष्मीकांत परिडा आपण मैंने प्रायतः समते भुवनेश्वर एम्स हॉस्पिटल जाइए जदि आपण मानकर नजर पड़ो एम्स हॉस्पिटल जो साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट अच्छी मानसिक रोग विभाग से गोटे कोटेसन लिखा जाए जे मानसिक रोगी को केवे घृणा करूँ ना मानसिक रोग क्या भी हो पारे बोली तेणु से कोटेसन रु आज आम पिपिली जो भीम बेहरा घटना आपण मानक जनवाक चाहिए आम एपिसोड 4 मध्यम जे 2020 मसीहा बेले जो कोरोना समय चली थाए से समय गोटे न्यूज बड़धरण प्रसार होता जे प्रेम 14 वर्ष वनवास बा जो ओटीवी गोटे एपिसोड वीडियो करते जे जंगल भितर प्रेमिका को अपेक्षा ये जो भीम बेहरा घटना को नहीं विभिन्न मीडिया रे प्रसार प्रसार होता लक्ष लक्ष कोटी कोटी लोक से वीडियो देखी आपण मन थी जे सही समय से वीडियो भाइराल होला परे मु साइंतन भाई शिशिर भाई आम साथी जो मैंने रही से शेयर करी जे भिडियो देख ये लोक पाखे पहुँचापी जे तापर से कोरोना समय आम चेष्टा करूँ जावाक 4-5 मास समय लगी फाइनाली साइंतन भाई बो सेठिकार जो सांबादिक कनक से कभर करते कंटाक्ट कर ठिकना नहीं आम से पिपिली जो बासुदेवपुर से पहुँची भीम बेहरा गाँव में पहुँचला आम घटना किसी दिन शुणी जे भीम सतरे दिने कि भल पाते गोटे झील को बट सी प्रत्याख्यान कर अन्यत्र बाहर भीम बेहरा अगर कौटी बाहर कर दि जाता बाहला भीम गोटे छोट झील भी होता बट कालक्रमे मेन्टाली जो मानसिक भाव से आस्ते आस्ते डिटोरेट करते स्त्री छोट झील को नहीं छाड़ी पड़े जाता से पाख अंचल कह से झील भी +2 पाठ पढ़ला सहित जहाँ भी हो ता सहित भीमकर कालक्रमे बापा माँ ये गोटे पुओ जो मानसिक रोग विकारग्रस्त है से बापा माँ ये चिंतार हाथ धरी आर पारिक हाथ धरा धरी आर पारिक चलीगले भीम भी जापारे भी केत माँ चली जाइए बापा माँ चली जाइए भीम को से जो घर गोटे घर भवन पलिथिन पकई से घर रोच से घर पछपटे गोटे बाड़ी जो कहते प्राय छोट जंगल भली गोटे पोखरी पाखे छोट घरटे माने से छोट जो इंदिरावास मिलता कौन से इंदिरावास घर जोटा कि गोटे झरका ना कबाट ना कि तली फ्लोर है कि प्लास्टर है से ही घरे भीम को छाड़ी दिगले भीम से 20 वर्ष गोटे रूम भितर जे से रूम भितर जीवन बीती आम जो से घर को प्रथम गलु देखापी से घर ही स्वयं गोटे भूत कोठी भाई लगुए कौटी बुढ़ीणी बसा कि कौटी से ऊपर जो जगह सब रही जो काठ एक सब लदा से संपूर्ण साप भी रोते से जगह सब सी संपूर्ण ओलिया से परिस्रा करती पूरा ओलिया आवर्जना भितर गोटे लुगा पिंधि लोक 15-20 वर्ष से घर भितर से रही तांकु देखिला परे आमे तुरंत आमे हमर शिशिर भाई साइंतन भाई मु आम सब कथाई जे आमे रंजीत आमे सब प्लान कलु जे तुरंत आपको आम एम्स हॉस्पिटल आनी देखिया पई मानसिक रोग विभाग रे जे ये दरकार तले भल होई पारंती बोली आमे ताको एम्स रानी 2020 मसिया रे एम्स हॉस्पिटल ला साइकियाट्रिक मानसिक रोग विभाग रे ये तुरंत भल होई पारिए बोली बट समय लागिवो ता सहित आमे ताको देखि जेतबे प्रथम ताको गाँव आमे ताको आनिया जाइथिलु जे मेडिकल नबा बोली द्वितीय थर से गाँव किसी लोक गाँ सब लोक रुंड हो जाते जमी लोक मन सब थाए पागला मानसिक रोगी मैंने से समस्त आटाक कर बाड़े तेणु समस्त किए कहता गोड़ को दौड़ा बांधि दियो किए कहता हाथ बांधिकी पकई दियो किए कहता बांधिकी नियो बट से सिंपल आम डाकिलु से आसी गाड़ी में बसिले प्रायतः से निजे भी हृदय चाहूले मत किए भल कर दिंता बोली आनी एम्स हॉस्पिटल देखला नहीं आम पुणी छाड़ू बट जो घर आम चाहूँ घरटा को प्रथम परिवर्तन करने कहीं से घर एमती माने चारिपटे सर्कमस्टांसेस सेमती खराब अवस्था था से घर एत खराब परिस्थिति से घर भितर ही होता से भल सुस्थ मस्तिष्क लोक रही भी से पागला हो आम से घर को प्रथम गाँ पाख पड़शार किसी लोक लगे से घर प्रथम सफा करने चाहूँ जे से घर मैंने आश्चर्य कथा से घर भर साप भी रोते सतरे से रणा साप ये साप भी भर बाहर से दिन आम सफा कला बेले आमको भी डर लगे ये किमित सहित रोते बोली जे साप अन्य प्रकार विभिन्न जीवन छोट छोट जंतु भी भर बाहर से जहाँ भी हो जे तापर आम चेष्टा कलु भीम को से घरटा को प्रथम आम सुंदर कर बनवाई जे मिनिमम घरटा टे सुस्थ कले या मन मानसिक उपर प्रभाव पड़ो जे से भल सुस्थ मस्तिष्क रही पारे बोली तेणु आम आम सोशल मीडिया माध्यम आम किसी जो डोनर अच्छा से विषय कथा जनइलु जे आम मीटिंग माध्यम जमी किसी आर्थिक सहयोग दरकार जमी भीम बेहरा घरटा को आम सुंदर कर गढ़ी पारिबा बोली से जो जो छोट इंदिरावास घरटी से घर को आम जे किसी पैसा खर्च करी प्रायतः से 10,000 टंका खर्च करी आम तली फ्लोर प्लास्टर करूँ ता सहित हूँ घर में लाइट फैन
ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଆଦି ଆମେ ସବୁ ମରାମତି ଯେମିତି କରିଥିଲୁ, ଯେମିତି ଭୀମ ସେଠି ରହିପାରିବେ ବୋଲି। ଭୀମ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭୀମ ସେଠି ମାନେ ଭଲ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଲା ପରେ ଭୀମକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମଧ୍ୟ ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ମିଶି ତାଙ୍କ ବାହାଘର କରାଇଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭୀମଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘର ତାପରେ ପଲିଥିନ୍ ପଡ଼ିଛି, ସେଇ ଘରେ ବି ସେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ। ସେ ମଧ୍ୟ ଭୀମର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଆମେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଏକୁ ବଦଳିଲା ପରେ ଯେ ଭୀମ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବି ଏବେ ସେଇ ଘରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଯେହେତୁ ଘର ତାଙ୍କର ନାହିଁ ସେଇଠି ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କେତେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, କେତେ ବିଧାୟକ ପିପିଲିରେ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ କେତେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ କଭରେଜ ହେଲା, କେତେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ କାହାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲାନି ଯେ ଭୀମଙ୍କ ଜୀବନ କିଛି ଟିକେ ଆହୁରି ଆମ ଭଳି ସୁନ୍ଦର, ବେଶୀ ନହେଲେ ବି ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖିକି ସୁନ୍ଦରତା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୋର ଯେତେ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଭିଉଅର୍ସ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଟିକିଏ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ତ ଏମିତି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସବୁ ଚାଲିଛି, ବଟ୍ ଟିକିଏ ଆମ ପାଖ ପଡ଼ିଶା, ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶା କି ଆମର ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି କିଏ ଦରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବେ ଆମେ କେବେ ଜାଣିନଥିବା, ତାକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଦଳାଇ ପାରିବା ବୋଲି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଭୀମକୁ ଆଣି ଏବେ ବି 4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଆମେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଇଦ୍ରିସ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଭୀମ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୀମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅବଶ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଓ ନିତିଦିନ ତାଙ୍କର ନିତିଦିନିଆ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ, ନିଜେ ଖାଇବା ଗାଧୋଇବା ନିଜ କାମ ସବୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମେ ଗଲେ ଆମେ ମିଶୁଛନ୍ତି, କଥା ବି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେ ତା ଭଉଣୀ ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏତିକି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଭୀମଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳି ପାରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଜି ବି ଭୀମଙ୍କ ଘରେ ସେଇ ଘରେ ବି ଆମେ ଯେମିତି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଆମେ ସେତିକି କାମ କରିପାରିଥିଲୁ, ବଟ୍ ଏବେ ବି ଆମ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ମାନେ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଭୀମଙ୍କର ସେଇ ଘରେ କବାଟ କି ଝରକାଟେ ଆମେ ଲଗାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ସହାୟତା ଭୀମଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବ, ଭୀମ ଜୀବନକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କଲେ ତାଙ୍କ ଘର କବାଟ ଝରକା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲଗାଇ ପାରିବୁ। ଲଗାଇ ପାରିଲେ ଭୀମ ଜୀବନ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭୀମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ବି ହେଇଯାଇପାର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କେହି ବି ସେଭଳି ମାନସିକ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମକୁ ନିହାତି କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଖି ଏଡ଼େଇ ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଦେଖିଲେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମ ମନରେ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଛି ଯେ ଏ ଲୋକକୁ ଭଲ ହୋଇପାରିବନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଆମର ଅଳ୍ପ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇପାରିବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। ତା ସହିତ ଆମର ସମ୍ୟକ ସୀମାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନସିକ ରୋଗୀକୁ ଆଜି ଆମେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିଛୁ। କାଳକ୍ରମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବିଭିନ୍ନ ଏପିସୋଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟ। ତା ସହିତ ଆମ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦିଗରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।